Men. Hombres. Men. Men, hombres. Amen. We are men. Nosotros somos hombres. And God has called us for a special purpose. Y Dios nos ha llamado a una cosa, asunto especial. It's not that we're better than women, No es que seamos mejor que las mujeres, but God has given us a special responsibility. pero Dios nos ha dado una responsabilidad especial. And so today we will be talking about our responsibility with finances. Y hoy estaremos hablando de nuestra responsabilidad con las finanzas. Who wants to learn about finances? ¿Quién quiere aprender de finanzas? Amen. Because you guys are all here. Porque estáis todos aquí, claro. So thank you. Gracias. I have something to show you. Tengo algo que enseñaros. What is this? ¿Qué es esto? Mazo. Un mazo. Yes. What does it do? ¿Qué hace? En la mano de un juez pone orden. Okay. En la mano de un juez pone orden. Yes. This has a few different uses, Tiene diferentes usos, but when we use it correctly, pero si lo usamos correctamente, it does a good job, right? hace un buen trabajo. Well, hopefully if we don't hit our finger. Esperemos que no nos demos en los dedos. What is this? ¿Qué es esto? And what does it do? ¿Y qué hace? Ice cubes. It makes ice cubes. And when we put water in this to make ice, Cuando ponemos agua ahí, it does a pretty good job, right? hace un buen trabajo. Muchas cosas. And what is this? ¿Qué es esto? Scissor. Scissors. Yes. And what does it do? ¿Y qué hace? Corta. Cuts. Oh, your English is very good. What is this? ¿Qué es esto? Un papel. Bill. It's a bill. It's money. Money. Right? What does it do? ¿Y qué hace? Desaparecer en los bolsillos rápido. Desaparecer las veces, ¿sí? A veces, sometimes. Yes. What are all of these things in general? ¿Qué son todas estas cosas en general? They're tools. Son herramientas. They're tools. Herramientas. When you use them correctly, Cuando se usan correctamente, they do a very good job. hacen un buen trabajo. But when you use them incorrectly, Pero si las usas incorrectamente, it doesn't do a very good job. no hacen un muy buen trabajo. The thing about money La cosa del dinero is that it's a very flexible tool, es una herramienta muy flexible. right? This is a tool that can be used for good Es una herramienta que se puede usar para bien and it can be used for bad. y puede usarse para mal también. We as men need to take great care how we use money. Como hombres debemos tomar mucho cuidado cómo utilizamos el dinero, Because God has given us the responsibility to steward the way we use money. porque Dios nos ha dado Como cuidar. el cuidado de administrar el dinero. And so when we sit before the throne of grace, Cuando nos sentamos enfrente del trono de gracia, we will be held responsible for how we used money. seremos mostrados responsables de cómo hemos utilizado el dinero.
Don't worry, if you are saved by grace, No te preocupes, si eres salvo por gracia, God will approve you. Dios te aprobará. But we also want to receive the rewards that we can build here on earth in heaven. Pero nosotros también queremos recibir los premios que hemos trabajado aquí en la tierra, en el cielo. So we want to be very careful and we want to use this the way God wants us to use it. Tenemos que ir con mucho cuidado y mirar de usarlo como Dios quiere. But sometimes in the church we have a problem. A veces en la iglesia tenemos algunos problemas. We have this idea sometimes that if you're using money badly, Tenemos la idea de que si utilizamos el dinero de forma mala, that we just have to do the opposite and we'll use money correctly. pensamos que simplemente haciendo lo contrario ya utilizamos el dinero bien. But in reality, there's a way that we can use money. Pero realmente hay una forma concreta de utilizar el dinero. Which is a way that will please God. Es de la forma que agradamos a Dios. When we use money in one extreme or the other, Si utilizamos el dinero de una forma extrema o en la otra, that is idolatry. puede ser idolatría. Es idolatría. Do you see these pieces of tape on the floor here? ¿Veis estos trozos de cinta en el suelo? What do these colors symbolize? ¿Qué significan estos colores? Use caution. Cuidado. So if you stay in the middle of these two pieces of tape, Si estamos en medio de las dos cintas, then you're on the right path. estás en el camino correcto. But if you fall to one side, Pero si te vas para un lado, or maybe to the other, o más puede que hacia el otro, there is great danger. hay gran peligro. What we're going to use today in this lesson, Hoy utilizaremos en esta lección, this is like the roadway. esto es como la autopista, ¿no? And on this side of the tape A este lado de la cinta is one ditch. hay una zanja. If you fall into the ditch, Si caes en la zanja, you're going to have a problem. tendrás un problema. But sometimes we can go to the other side and fall into this ditch Pero a veces podemos ir al otro lado y caer en la otra zanja and have another problem. y tener otro problema. We're going to learn today in various ways Vamos a aprender hoy de formas varias how it is that we as men can stay on the path. de qué forma nosotros hombres podemos ir en el camino correcto. I'm going to give you an example here. Os voy a dar un ejemplo. It's actually my own example Es mi propio ejemplo, to some degree. hasta cierto punto. Before I became a Christian, I was very foolish with money. Antes de ser cristiano fui muy loco con el dinero. If you think of money like this, I used money kind of like this. Yo usé el dinero como de esta forma. I couldn't keep money No pude mantener el dinero because I had lots of debt porque tenía muchas deudas and I had lots of problems y muchos problemas. because I just liked to spend money. Porque me gustaba gastar el dinero. So I was going down the road of my life like this. Iba así, de esta forma en mi vida, ¿no? I was like driving my life in the ditch. Conduciendo mi vida dentro de la zanja. And when God got a hold of me, Y cuando Dios me cogió, He took me and He put me on the path. me sacó de la zanja y me puso en el camino. But one problem that we have is that sometimes we go from this ditch Lo que pasa es que a veces vamos de esta zanja and we'll say, okay, well, I was using money in a very bad way, Yo utilizaba el dinero de una forma mala, equivocada, letting money just fall away. dejando que el dinero se fuese, But sometimes people will switch to this ditch
Pero hay gente que se viene a la otra zanja, ¿no? and they start just holding money like this. Y cogen el dinero así. And sometimes Christians can do this as well. Y a veces los cristianos podemos hacer eso, tú cosa como la otra. But when we're acting like this with money, Pero cuando actuamos así con el dinero, it's idolatry still. sigue siendo idolatría. What we want to be as men Como debemos querer como hombres, is we want to act like this. tenemos que actuar así. We want to have our hand open to God Tenemos que tener la mano abierta a Dios in all aspects of our financial lives. en todas las formas de nuestra vida financiera. And when we act like this, we glorify God. Y de esa forma podemos glorificar a Dios. It's all about perspective with our finances, Todos son perspectivas de nuestras finanzas. and it's about our heart. Y es acerca de nuestro corazón. So, one of the things that we learn actually in the book of Ecclesiastes, Una de las cosas que aprendemos en el libro de Eclesiastés, and we'll look at this a little bit today, miraremos hoy un poquito eso, is that we can live our lives avoiding the extremes. We can live our lives avoiding the extremes. Podemos vivir nuestra vida evitando los extremos And staying on the path that glorifies God. y manteniéndonos en el camino de Dios. So, you ready to learn about biblical finance? ¿Listos para aprender un poco de finanzas? So that we can stay on the path De forma que nos mantenemos en el camino and avoid the ditches? y evitando las zanjas. Give me a thumbs up. A ver, Amén. un dedito arriba. The same thing. We have 4 things that we're going to look at tonight. Vamos a ver 4 cosas esta noche. Giving. Dar. How does God want us to give? ¿Cómo Dios quiere que nosotros demos? We're going to learn about earning. Vamos a aprender cómo ganar. We're going to learn about saving. Vamos a aprender cómo ahorrar. And we're going to learn about how to spend. Y vamos a aprender en cómo gastar. The thing about giving is that because of the time we have, El dar en este tiempo que tenemos, we aren't going to go as deep as we always should go. no vamos a profundizar mucho como debiéramos. So I will leave to Pastor Cicero and the leaders of this church to teach you more about giving. Dejaré al pastor Cícero y los líderes de la iglesia para que os enseñen eso. And the reason for that is because I find it easy for the church to teach on giving. Well, easier, I should say. Creo que es más fácil que la iglesia enseñe sobre el dar. But oftentimes it's more difficult to teach about the other subjects. De los otros temas que tocamos son más difíciles. But I do want to say this. Quiero decir, Our financial lives start with giving. nuestra vida financiera comienza dando. Your financial peace Tu paz financiera is dependent on whether or not you trust God. depende de si confías en Dios. If you trust God, Si confías en Dios, you will have financial peace. finance. You will have Peace. financial peace. Yes. Si confías en Dios tendrás paz financiera. You'll have some bumps in the road for sure. Hay Some tropezones en el camino, But by the same token, you can feel at peace in your finances. pero a pesar de todo puedes sentir la paz en tus finanzas. If you do not trust God, Si no confías en Dios, you will not have financial peace. no tendrás paz financiera. It doesn't matter how much money you have. No importa la cantidad de dinero que tengas, It's whether you trust in God. es si confías en Dios. So when we think about our financial lives in terms of giving,
si nuestra vida financiera está basada en dar, then it shows that we have financial peace muestra que tenemos paz financiera, because it shows that we trust in God. porque muestra que confiamos en Dios. So I want to encourage all of you men in here today. Yo os animo a todos los hombres de aquí, If you have not given faithfully to the church, si no has estado dando fielmente a la iglesia and you're feeling financial struggles in your life, y encuentras que tu vida tiene tropezones financieros, just start giving something. empieza dando algo. This isn't a prosperity gospel. No es evangelio de la prosperidad, It's just that God knows what you need. es que Dios sabe lo que tú necesitas. And when you walk faithfully, Y cuando tú andas fielmente, God, He will bless you. Dios te bendecirá. I have seen people with a mountain of debt, Yo he visto gente con deudas enormes. and as they walk with God, God helps them to Y reduce a them. medida que andaron con Dios, Dios les ayudó. So whether you think you have a lot or you think you have a little, Así que si piensas que tienes mucho o tienes poco, take that step of faith and give faithfully. da ese paso de fe y fielmente, ¿no? So that's the first step. Ese es el primer paso. But now we're going to move to earning. Ahora vamos a volvernos a ganancias. Okay, how many of you have ever worked? ¿Cuántos de vosotros habéis trabajado? Ah, todos. Es muy bien. Es muy bien. There's a few principles that I want us to think about when we think about earning. Hay unos cuantos principios que quiero mostraros sobre ganancias. The first principle is that God is your provider. El primero es que Dios es tu proveedor. In Philippians 4, verse 19, En Filipenses 4:19, Paul says that my God will supply you with everything you need. Pablo dice que mi Dios te suplirá de todas tus necesidades, According to his riches in Christ Jesus. de acuerdo con las riquezas en Cristo Jesús. So that is principle one. Ese es el principio número uno. We work, for sure, Nosotros trabajamos, seguro, but God is our provider. pero Dios es nuestro proveedor. The second principle we're going to see El segundo principio que vamos a hablar is that we are to work hard to provide. es que nosotros debemos trabajar duramente para la provisión. In 1 Timothy chapter 5, verse 8, En 1 Timoteo 5:6, Paul says, "But if anyone does not provide for his own family, aquel que no provee para su familia, he has denied the faith and is worse than an unbeliever." ha negado su fe y es peor que un no creyente. So God provides, but we work hard. Dios provee, pero nosotros trabajamos duro. The third principle Tercer principio, is that we are to work honestly. nosotros debemos trabajar honestamente. In Proverbs 15, verse 27, Proverbios 15:27 it says this: dice esto: "The one who profits dishonestly el que se provee deshonestamente troubles his household." mete su casa en problemas. That's something we need to learn, right? Eso es lo que venimos a aprender. I'm sure most of us are working honestly. Estoy seguro que la mayoría estaremos trabajando honestamente, But we all just need to check ourselves and check our hearts.
Pero debemos chequearnos a nosotros y nuestros corazones, because there will be consequences if we work dishonestly. porque hay consecuencias si trabajamos deshonestamente. And the fourth principle about earning is this: El cuarto principio sobre ganancias: be careful how you earn. ves con cuidado cómo ganas. It's about taking care of your heart. Es acerca de cómo pones tu corazón en ello, ¿no? In Luke chapter 12, verse 15, it says this: En Lucas 12:10 dice esto: watch out and be on guard está en cuidado against all greed. En contra de Greed es cuando se queda dinero. Avaricia, dice eso. Greed. Avaricia. avaricia. Sí. Sorry. That's okay. Because one's life is not in the abundance of his possessions. Porque la vida no es en la abundancia de lo que posees. So when we earn money, we have to take these principles into consideration. Cuando ganamos dinero tenemos que tener en consideración estas cosas. So, what are the ditches that we can face when we're earning money? ¿Cuáles zanjas podemos encontrar cuando ganamos dinero? So we have this ditch over here when we fall into it. Tenemos esta zanja aquí en la que podemos caer It's when we want more and more money. cuando queremos más y más dinero. We're going to just work, maybe you have in your mind, Puede que lo tengas en la mente. I'll just work more and make more to give to the church. Trabajaré más y más para dar a la iglesia. But sometimes you leave your family behind. Pero a veces dejas tu familia atrás. You just start working more and more and you're earning so much Trabajas y money. trabajas y ganas y ganas. But the other ditch that is more subtle is this ditch over here. Esta zanja de este lado, When you say, I will live my life so simply, voy a vivir mi vida tan simple, that you become lazy and just don't even work very much anymore. entonces que te conviertes en un vago y no haces casi nada. What we want to do as men is stay on the path. Lo que queremos hacer como hombres es mantenerlos en el camino. We need to work hard. Tenemos que trabajar duro. We need to work a reasonable number of hours. Tenemos que trabajar un horario razonable. We need to avoid opportunities where we neglect our family. Tenemos que evitar esas ocasiones en que dejamos a la familia, ¿no? We need to use our abilities to the glory of God. Tenemos que usar nuestras habilidades para la gloria de Dios. And when we do that, we stay on the path. Y cuando hacemos eso nos mantenemos en el camino. It doesn't mean that there won't be times when you have to work more. No quiere decir que haya sus tiempos en los que tengamos que trabajar más. But what we want to do is prioritize time with the church and time with the family. Pero lo que queremos priorizar es el tiempo de la iglesia y el tiempo de la familia. Because those are the things that glorify God. Porque eso es lo que glorifica a Dios. So we want to avoid the ditches of wanting more. Queremos evitar las zanjas en querer mucho. But we also want to avoid the ditch of being too lazy and wanting to just earn as little as possible. Y evitar la zanja de la vagancia en que no producimos. We want to stay on the path. Queremos estar en el camino. Okay, the third point we have today El tercer punto que tenemos hoy is about saving. es el asunto del ahorro. Should we save ¿Debemos ahorrar? or should we not? ¿O puede que no? Well, let's see what the Bible says. Veamos lo que dice la Biblia. In 1 Timothy chapter 6, verses 17 to 19, it says this: Primera de Timoteo 6, 15 a 19 dice esto. do not set your hope on the uncertainty of wealth.
no pongas tu esperanza en la incertidumbre del dinero, de la abundancia, ¿no? De la riqueza. Sorry. Oh, it's base? No. Wealth. Yeah, wealth. Es That's what it is. Yeah. dinero, abundancia, la riqueza. But instead, put it on God, Pero en vez de eso, ponlo en Dios, who richly provides. que ricamente provee. Be generous with Sí. your money. Sé generoso con tu dinero. Be willing to share. Está dispuesto a compartir. So does the Bible teach that we should not save then? Entonces está la Biblia diciendo que no debemos ahorrar. Well, if we go to Proverbs chapter 13, verse 22, Si vamos a Proverbios 13, 22, it says this: dice esto. a good man leaves an inheritance to his grandchildren. Un buen hombre deja herencia a sus bisnietos. And in Ecclesiastes 11, verse 2, Y en Eclesiastes 11, 11, verse 2. verso 2, perdón. It gives us the idea that we should save and be prepared in case of disaster. Nos dice que debemos ser prudentes esperando que pudiera venir un desastre, ¿no? So what should we do? Should we save Entonces, ¿debemos ahorrar or should we not save? o no debemos ahorrar? Well, I think that the Bible teaches us a way to be wise with our money. La Biblia nos dice que tenemos que ser sabios con el dinero. What we need to do is we need to save Nosotros lo que debemos hacer es ahorrar with godly purposes in mind. con propósitos de Dios en nuestra mente. The way to save, there's really, I think, 4 things that we can do to save money. Hay 4 formas que podemos ahorrar dinero. But before we do that, let's look at the ditches. Antes de eso miremos las zanjas. So what's this ditch over here? If I fall into this ditch, ¿Qué hay en esa zanja? it's when we want to save for ourselves. Es cuando queremos ahorrar para nosotros. It's when I put my hope and faith in my savings, Es cuando pongo mi esperanza en mis ahorros, which is against what Paul teaches us in 1 Timothy. que es lo opuesto a lo que Pablo enseña en Timoteo. There's something very interesting about money. Una cosa muy interesante sobre el dinero: If you have it si lo tienes and then you need it for something, y lo necesitas para algo, you can use it for that thing. lo puedes usar para eso. But once you use it for that thing, Pero una vez lo has usado para eso, where is the money? ¿dónde está el dinero? It's already gone. Se ha ido. So while it's good to save, Así como es bueno ahorrar, it's not very trustworthy. no es muy confiable. Because if your hope and trust is in money, Porque si tu esperanza está en la seguridad, en el dinero, and the money goes away, y el dinero se va, your trust and faith will go away. tu fe y esperanza se van a ir. That's why Paul says, put your trust and hope in God. Por eso Pablo dice, pon tu confianza en Dios. So we're going to look at why we should save, Así vamos a ver cómo vamos a ahorrar, but we don't want to act like this. pero no queremos actuar así, ¿no? The other ditch over here, La otra zanja, if we fall into it, si caes en ella, it's pretty dangerous over here, es muy peligrosa, is when we don't save anything at all. en la que nunca ahorramos nada. We just live without wisdom. Vivimos sin sabiduría, We let money just slip through our fingers. dejamos que el dinero pase a través de nuestros dedos And then we're not prepared when disaster strikes. y no estamos preparados cuando vienen los desastres. So we want to stay on the path which has four things we need to do to save. Queremos mantenernos en el camino donde están esos 4 formas que explicamos.
The first is our monthly budget. El primero es nuestro presupuesto mensual. This may not sound like savings. No suena como ahorro, It's more of a plan, es más como un plan, but it's as you think through the expenses you'll have in the month pero así cuando vas viendo los gastos que tienes en el mes and the amount of money that's coming in, y la cantidad de dinero que está entrando, you prepare money, you set money aside for those expenses that are coming. tú pones dinero aparte para esos gastos. Although many struggle putting together a monthly budget, Aunque muchos pues tienen dificultades para hacer esto. it really is an easy step in our finances. Es un paso fácil en nuestras finanzas And it's a way for you to start thinking about your savings. y es una forma en que debes pensar en ahorrar, en tus ahorros. But the second thing that we need to save for La segunda forma por la que debemos ahorrar is expenses that do not happen every month. son gastos que no ocurren todos los meses. This is the part of your budget that I think will transform your finances. Esta es la parte del presupuesto en que haremos un cambio. How many of you have a car? ¿Cuántos tenéis un vehículo? Okay, how many of your cars have tires on them? ¿Cuántos de vosotros vuestro coche tiene neumáticos? Todos. Yeah, okay. Claro. Muy bueno, ¿eh? When are you going to need to change your tires? ¿Cuándo tienes que cambiar tus neumáticos? If someone has an example, when do you think you will need to change your tires? ¿Cuándo cambiarás tus neumáticos? If anybody wants to share. Si alguien lo quiere compartir. Cada 2, 3 años. Every 2-3 years. Okay, 2 to 3 years. So, how can you estimate when you're going to need new tires? ¿Cómo puedes estimar cuándo vas a necesitar unas gomas nuevas? Por el gasto, por el uso. How many kilometers you drive in a year? Kilómetros conduces. So, how many of you have money set aside for tires? ¿Cuántos tenéis un dinero aparte para los próximos neumáticos? Oh. Ya llegará, despacito. But we know we're going to need new tires, right? Pero sabemos que necesitaremos esos neumáticos. Right. Unless once your tires are done, you're going to stop driving. Porque si no, cuando los neumáticos estén gastados, tienes que parar el coche, Maybe we'll just take Uber everywhere. que no te podrá llevar a ningún sitio. But we don't even have Uber here in this city. Pero no tenemos Uber aquí en esta ciudad. So you're probably going to need to change your tires someday. O sea que algún día tendrás que cambiar los neumáticos. The Prepaid Fund helps you prepare for those. Prepaid Fund. The Prepaid Fund. El fondo prepago es el que nos suplirá eso. So with the Prepaid Fund, we start to think about expenses that we know are coming. Con el fondo prepago, este es el concepto que ha sacado. El fondo prepago es el que nos suplirá para el gasto que vendrá. Yeah. How much are new tires if you have to get 4 new tires? ¿Cuánto cuestan 4 neumáticos? ¿Cuánto? Desde 50 hasta 80 para arriba. 50 a 80. Entre 200 y Muy 300 bueno. euros. Cada uno, Different prices. Some different prices. Cada uno. Yeah. 50, 60, 80. Maybe even 200 depending on the car. Different quality. 70 cada uno, entre 60 y 80 cada uno. Ahí, sí, Es sí. muy bueno aquí porque los Estados Unidos es más. Aquí tenéis carros más grandes. Es verdad. Es verdad. Cochecitos aquí, goma barata. Yeah.
Is it easy to just find this money like that? El dinero viene así, de golpe. It's not so easy when you arrive at the point where you need new tires and you don't have the money. Claro, llega un momento en que necesitas neumáticos y no tienes el dinero. So the prepaid fund is a way to help you save for things like new tires. El fondo prepago, ese concepto que ha sacado, es el que nos proveerá del dinero para los neumáticos cuando llegue el momento. Yeah. What I want all of you guys to do this week Lo que quiero es que todos vosotros hagáis is put on a piece of paper poner un papel or on a spreadsheet. o, bueno, Tabelilla. una, Tabelina. Excel. una tableta Planilla. en- Planilla. Start thinking about expenses that might come in the future. empezar a pensar esos gastos que van a venir en un futuro. Because it's much easier to start saving a little now Porque es muy fácil, más fácil empezar a ahorrar un poquito ahora than arriving at a day that you need a lot of money que cuando llegue el momento que necesites un montón de dinero and you don't have the money. y no lo tienes. What would you use if you didn't have the money but you had to get new tires? ¿Qué harías si llega el momento que necesitas los neumáticos y no tienes el dinero? Oscar would start walking more. Empieza a andar por arriba abajo. And, you know, he's very fit, so of course he would. Claro. I don't know that I would walk as much, a little too big for that. No sé si andaría mucho. But maybe a lot of times we might use a credit card. Muchas veces utilizaremos una tarjeta de crédito. Maybe that's the case here. In the United States, that's what people use as an emergency fund. Esa es la forma que la gente en Estados Unidos utiliza las emergencias, la tarjeta de crédito. When they're not prepared for an expense, Cuando no están preparados para un gasto, crédito, tarjeta de crédito y ya lo pagaré. we as Christian men need to be different. Nosotros como cristianos debemos ser diferentes. We need to look at these things and prepare for what we know is coming. Tenemos que observar, analizar el asunto y estar preparados para lo que va a venir. So put on a piece of paper all different kinds of expenses that could come in the future. Pon en un papel todos aquellos gastos que pueden venir en un futuro. Estimate for each item how many years or months you need in order to have that money. Y estima cuánto vas a necesitar cada mes para que cuando llegue el momento tengas el dinero. So if you need new tires in 3 years, Si necesitas unos neumáticos nuevos en 3 años, take the price of tires and divide by the number of months that are remaining. pon el coste de los 4 neumáticos y divídelo por los meses que faltan. And now you know how much you need to save starting today to be Y prepared. entonces sabes lo que cada mes debes apartar para esos gastos que te van a venir. And if you do that, you will glorify God. Y de esa forma glorificas a Dios. Because you're planning, you're preparing for the future that you know is coming. Porque te estás preparando para el futuro que sabes que viene. Now, of course, we don't know exactly what the future is. No sabemos exactamente cómo será el futuro, But probably we're not all going to die tomorrow. pero probablemente no vamos a morir mañana. And even if the Lord decides to take one of us tomorrow, Y aunque el Señor decida llevar a alguno de nosotros mañana, the rest of us are still going to be here. el resto estaremos aquí. So it's good to prepare for those things. Es bueno prepararse para esas cosas. These are the things that are predictable, that we can see are coming. Son cosas predecibles que podemos anticipar, ¿no? Anticiparnos a ellas.
So that's the second fund, the prepaid fund. Este es el segundo, el fondo prepago. The third fund is the emergency fund. El tercer fondo es el de emergencias. The emergency fund is for emergencies. El fondo de emergencias es para emergencias, claro. It's for things that we cannot predict are coming. Son por aquellas cosas que no podemos predecir. So if you're driving your car and you crash, Si conduces tu coche y tienes un accidente, even if you have insurance, aunque tengas seguro, there's usually something you have to pay. siempre te cuesta algo, ¿no? And that would be considered an emergency. Y eso debe considerarse una emergencia. Because I hope you're not planning to have a car accident tomorrow. Porque espero que no te estés esperando tener un accidente mañana. Because if you're planning to have an accident tomorrow, Porque si haces planes para tener un accidente mañana, you probably shouldn't be driving, no deberías estar conduciendo. right? So let's try not to plan to have an accident. Entonces no hagamos planes para tener accidentes. When you put together your emergency fund, Cuando pones tu fondo de emergencias, you might wonder, how much should I have? ¿cuánto debería tener para emergencias? Anybody have any ideas? ¿Alguien tiene una idea? How much is enough in an emergency fund? ¿Cuánto es suficiente para una emergencia? If you were here 3.5 years ago and you remember, we talked about this. Si estuviste aquí hace 3 años y medio, hablamos de esto. Okay, Oscar says 1,000. Pregunta César. No, Oscar says 1,000. Ele falou mil. So, any other ideas? Oscar dijo 1,000, ¿no? Sí, Oscar falou habló mil. ¿Alguien dijo 1000? Anybody else have any other ideas? How much should we have in an emergency fund? ¿Alguien más sabe cuánto debemos tener para emergencias? The more the better. The more the better, maybe. 2 months. Cicero habló 2 meses. Cícero habla de 2 meses 2 meses de salario. de salario. So I'm going to give you the answer. And Oscar was a little bit right. Y que estaba casi en lo correcto. When you have a lot of debt, Cuando tienes muchas deudas, you want to start with 1,000 euros in your emergency fund. Debes empezar con los 1000 euros, ¿no? Then you want to use all your extra money to pay off your debts. Y entonces utilizas el resto de dinero para pagar las deudas. And then once you pay off your debts, you want 6 months of your expenses into an emergency fund. Una vez has pagado todas tus deudas, como que la meta es tener 6 meses guardado para emergencias. It's not 6 months of your salary, No son 6 meses de tu salario, it's 6 months of your expenses. son 6 meses de tus gastos. So hopefully your expenses are less than your salary. Espero que tus gastos sean menores que tu salario. Because if not, you're just increasing debt. Si no, es que estás aumentando la deuda. But when you have 6 months of expenses in an emergency fund, Cuando tienes 6 meses en el fondo de emergencias, it gives you some breathing room in case of a disaster. tienes como un margen de respiro en caso de un desastre. So let's say you lose your job. Imagínate que pierdes tu trabajo. Most of us don't want to lose our job, La mayoría no queremos perder nuestro trabajo, unless maybe our boss is not very nice. a no ser que nuestro jefe no sea una persona agradable. Well, you know. But when you have 6 months of expenses saved in an emergency fund, Pero cuando tienes 6 meses guardado en el fondo de emergencias and you lose your job,
y pierde su trabajo, you can be at peace. juventud, You can be at peace. puedes estar en paz, Because you have breathing room. porque tienes margen de respiro. It gives you 6 months to figure out what it is you're going to do. Tienes un margen de 6 meses para decidir qué vas a hacer. Maybe you need to find a different type of job. Puede que tengas que encontrar un trabajo diferente. Or maybe it gives you time to rethink your career. Te puede dar tiempo para replantearte tu carrera. But it allows you as men to provide for your family when times are hard. Pero te da un margen para mantener a tu familia durante ese tiempo. You might think that's impossible. How am I going to have 6 months of savings? Puedes pensar, pues es imposible, ¿cómo voy a tener 6 meses de ahorros? It is not impossible. No es imposible. When you spend less than you earn, Cuando gastas menos de lo que ganas, you can start saving, and at some point, you'll have 6 months of expenses in an emergency fund. puedes empezar a ahorrar y llegar al punto que llegues a tener ese fondo de emergencia de 6 meses. Because ever since Genesis 3, Desde Génesis 3, our world has been in chaos. nuestro mundo ha estado en caos. And so we know that challenges and problems exist, they happen. Sabemos que los problemas existen, So it glorifies God when you're prepared for emergencies. glorifica a Dios cuando estás preparado para emergencias. And the last fund that we're going to talk about Y el último fondo que vamos a tocar is what we might call the long-term fund. es el fondo a larga distancia, Or maybe the retirement fund. o puede el retiro, el fondo de retiro. Once you have 6 months of savings in an emergency fund, Una vez tienes los 6 meses en el fondo de emergencia, we can begin investing money into a long-term fund. es cuando podemos empezar a invertir dinero en el fondo de larga distancia. And there's many ways that we can invest in this kind of fund. Y hay muchas formas que podemos invertir en ese fondo de larga distancia. One of them is in the stock market. Uno de ellos es en la bolsa. Another one might be in real estate. Otra forma es invertir en terrenos. But or even if you have a friend who's opening up a business and he needs some money to start. Y o sabes de algún amigo que va a empezar un negocio y necesita un dinero. I'm just giving these ideas because there's so many opportunities to invest money long term. Os doy estas ideas para que os hagáis la idea de las miles de formas que pueden haber para invertir en un el fondo de largo plazo. Exacto. Sí, largo plazo. Largo plazo. So this is the kind of fund that will help you retire Ese es el fondo que te ayudará a retirarte, and Jubilarte. 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 Jubilarte, sí. Yeah. So we as men will never really stop working, Como hombres nunca paramos de trabajar, but we don't always have to work for money. pero no siempre tenemos que trabajar por dinero. If you didn't have to work for money anymore, Si no tuvieses que trabajar por dinero, what would you do differently to glorify God? ¿qué harías para glorificar a Dios? The opportunities are endless. Las oportunidades son sin fin. And so this kind of fund is a fund that can glorify God. Por esto este fondo puede glorificar a Dios. As long as we don't look at the fund like this, Mientras no miremos el fondo como un puño cerrado, we want to look at the fund like this. queremos mirar el fondo como una mano abierta. How can we glorify God and
bless the people here on this earth? ¿Cómo podemos glorificar a Dios y bendecir a la gente aquí en la tierra? And you might think it's impossible to have 1 million euros. Puede que penséis que es imposible tener 1 millón de euros. And I'm not saying that we should all have this goal of having 1 million euros. Y no quiero decir que todos debemos tener esa meta de tener 1 millón de euros, But depending on how you steward money, pero depende de cómo administres ese dinero. it's actually really easy. Es sencillo. Particularly the younger you are when you start investing. Particularmente cuando eres joven y cuando empiezas a invertir. Did you know that if you invest 2,000 euros from the age of 20 to 30, 2,000 euros per year from the age of 20 to 30, Si invirtieses 2.000 euros cada año entre los 20 años y los 30, when you are 65 years old, cuando tienes 65, that money can be worth about 700,000 euros. ese dinero en esa edad serían unos 700.000 euros. 2,000 euros per year is not a lot. 2.000 euros al año no es mucho. It may feel like a lot right now, Ahora mismo te puede parecer mucho, but I know in this country that's very possible. pero sé que en este país eso es posible. And imagine if you started at the age of 20 and you did not stop putting 2,000 euros a year into an account. Si empezaste con 20 años y no terminas, sigues, That money will grow to be worth a lot more. Ese dinero crecerá a ser muchísimo más. So it is very possible to arrive at the point Es fácil llegar al punto where you can retire and bless this world en que te puedes retirar y bendecir al mundo financially, that is. financieramente. But we have to start with these other steps first. Pero tenemos que empezar con esos primeros pasos. But we won't talk about all the steps, but we will provide that again to this church. No tocaremos todos los puntos, pero ya nos lo darán en la iglesia. Okay, so again, we want to put our trust and faith in God, Debemos poner primero nuestra fe en God, en Dios, not in our savings, no en nuestros ahorros, but it is good and it is glorifying to God to save. sino en glorificar a Dios. Now, unfortunately, our time is coming to an end. Nuestro tiempo llega a un fin. I have one more point to talk about, Tengo un punto que te quiero tocar and then we're going to spend some time for any questions. y después habrá un tiempo de preguntas. Spending, Gastando. everybody's favorite, right? Eso es el hobby de todos. Maybe more of your wife than you. Puede que más de tu mujer que tuyo. Not in my case, my wife spends less than me. En mi caso, mi mujer gasta menos que yo. So we balance each other, but I often will ask her for advice. What does she think when I have an idea? Bueno, llega el caso que yo le pido consejo a ella. So I may be a financial coach, Puedo ser un coach financiero, but I have to protect my heart pero tengo que proteger mi corazón to not fall in this ditch, de no caer en la zanja de aquel lado, which is the ditch of foolishness. que es la zanja de la locura. My wife has to be careful not to fall in this ditch, Mi esposa tiene que cuidar de no caer en esta zanja, which is to never spend money, que es no gastar nunca, because God has given money to be a tool for us. porque Dios nos ha dado el dinero como una herramienta. And so it is okay to spend money on our families. Está bien gastar dinero en nuestras familias.
In Romans chapter 13, verse 8, En Romanos 8, 3, 3:8. Romanos 3:8. Paul gives this idea that we should not owe anybody anything. Pablo nos da la idea de que no debamos nada a nadie. And when we think about that in our financial lives, I think he's telling us to pay our debts. Lo que está diciendo en nuestras vidas es que paguemos nuestras deudas. In 1 Timothy chapter 5, verse 18, En 1 Timoteo 5:18, Paul gives the idea that we should pay a fair price for the things that we want. nos viene a decir que paguemos el precio justo por las cosas que compramos. So let's pay our debts. Así que paguemos nuestras deudas, Let's pay a fair price for the people, or for the things that we want and the services we receive. paguemos el precio justo por las cosas que compremos. But I think King Solomon gives us some very wise advice when it comes to spending. Pero creo que el rey Salomón nos da un muy buen consejo a la hora de gastar. In Ecclesiastes chapter 2, En Eclesiastes 2, verses 24 to 25, 24-25, Solomon says this, Salomón dice: that there is nothing better than to eat, drink, and enjoy your work. no hay nada mejor que comer, beber y disfrutar de tu trabajo, Because this is from God. porque eso es de Dios. God has given us the things in this earth to enjoy. Dios nos ha puesto todas las cosas en este mundo para disfrutarlas. We're not people who need to just push the entire everything in the world away. No somos de los que rechazamos las cosas de la creación. So when we're walking on the path, Cuando estamos en el camino, this ditch over here esta zanja de aquí is the ditch of never enjoying God's creation. es la zanja de no disfrutar de la creación de Dios. And this ditch over here Y esta zanja de aquí is the ditch of enjoying God's creation too much. es disfrutar demasiado de la creación de Dios. They're both ways of being of falling into idolatry. Son dos formas de caer en idolatría. So work hard, Trabajar duro, earn a reasonable salary, gana un salario digno, save money in a way that glorifies God, ahorra un dinero de forma que glorifiques a Dios, and according to the money that God has given you, y de acuerdo al dinero que Dios te ha dado, enjoy the fruit of this world. disfruta de los frutos de este mundo, Let us avoid the extremes, evitando los extremos, avoiding the ditches, evitando las zanjas, but staying on the path. pero manteniéndonos en el camino. So I want you to think about something. Quiero que pienses de algo. With all of these verses and these lessons that we've learned today, Todo lo que los versículos que hemos aprendido hoy, what is God asking you to do today? ¿qué es lo que Dios te está pidiendo a ti en este momento? Everyone has their own financial situation. Cada uno tenemos nuestra propia situación financiera. Maybe your situation is really difficult. Puede que tu situación sea así, But it is not impossible. pero no es imposible. Is God powerful? Es poderoso. Does he want to see you suffer here? ¿Dios quiere verte sufrir? No. No. God is your provider. Dios es tu proveedor. When we look to God Cuando miramos a Dios and we walk with wisdom, y andamos con sabiduría, God will bless us. Dios nos bendecirá. And so I want you to really think about, what does God want you to do today
Quiero your que, finances, quiero que pienses, ¿qué es lo que Dios quiere para tus finanzas? to glorify Him. Para glorificarle a Él. Which ditches do you tend to fall in? ¿Cuál de las zanjas son las que tú caes? Do you tend to fall into this ditch, ¿Tienes tendencia a caer en esta zanja or do you tend to fall into this ditch? o tienes tendencia a caer en aquella otra? Let us be men who stay on the path Seamos hombres que nos mantenemos en el camino and leave our hand open to what God wants us to y con la do. mano abierta para lo que Dios quiera. Do you have any questions? ¿Tienes alguna pregunta? Because this is your time to talk any financial topic that you want to talk about. Cualquier tópico financiero que queráis preguntar. It's a quiet crowd today. Es una multitud ruidosa. Everything was so clear that you have no more questions about finance. Está todo tan claro que no tenéis preguntas. Praise the Lord. Gloria a Dios. No, claro está. Lo que pasa es que hay cosas que, por ejemplo, imagínate que en una casa, en una familia, entra bastante menos dinero de lo que necesita mensual por las circunstancias. Ahora estamos viviendo la crisis que vivimos. Family that's the income is not enough for everything. Yeah. Y no llegan a final de mes. Entonces es complicado ahorrar ni para los neumáticos, aquí no tienen ni para comer. When you don't have enough to use. Yes. No, that is a very challenging problem. Eso es un problema, un reto, ¿no? It's not an impossible situation, No es una situación imposible, but it's something that needs help. necesita ayuda, ¿no? En ese caso, Which of course we've worked together before, que trabajamos juntos en eso, ¿no? and I'm always open to continue working. Y sigo abierto a seguir trabajando en esto, ¿no? Yeah. So, but I know that we need to trust in God first, Pero lo que es primero es confiar en Dios. and keep seeking Him as what does He want me to do today to glorify Y Him. sigue buscándole qué es lo que Dios quiere para ti y tus finanzas. Entonces, ¿podría recordar cuántos tipos de ahorro tenemos que tener? Emergencia. Can you repeat the funds? Oh yes, the funds. The first one is the monthly budget, El primero es el presupuesto mensual. which isn't exactly a fund, but it's to get us starting to think about the funds. No es un fondo, pero es como un planteamiento para todo lo del mes. And then we have the prepaid fund, Tenemos el fondo prepago, which is the fund where we look at what we know is coming. en el cual estamos mirando qué es lo que nos va a venir. That, by the way, you can also put your next car on that fund. Puedes poner en ese tu próximo coche. Sí, sí. Because you know at some point you're going to need a new car. Sabes que algún día vas a necesitar otro coche, ¿no? The second is the emergency fund. El segundo es el fondo de emergencias. So 6 months of expenses. 6 meses de ahorro. And the long-term fund. Y el fondo de largo plazo. So if you think of it that way, those are the 3 savings funds that you can Esos son los 3 fondos de ahorro, ¿no? by the way, one thing you can do with your prepaid fund Una cosa que puedes hacer con tu fondo prepago, is you can put money for missions. puedes poner dinero para misiones. So let's say that you give your tithe, every month, Digamos que tú das tu ofrenda todos los meses, but you want to give more, but you don't know exactly what.
y tú quieres dar más, pero no sabes exactamente qué o cómo. You could put some extra money in that fund, Puedes poner ese dinero extra en ese fondo. so that maybe there's a brother or sister from the church who has a need, Puede que en algún momento alguien de la iglesia tenga una necesidad or a missions opportunity. o una oportunidad de misión. You now have a fund where you can say, yep, I can give to this. Tú tienes un fondo ya preparado para dar en esas circunstancias. Gracias. Cícero. Que la estaba preguntándome porque al respecto del fondo de largo plazo, porque los trabajadores en España en general, pues siempre, en general están de alta en la seguridad social y ya sí, pues tendrán su jubilación al final de la vida, ¿no? Después de un tiempo. Y si es necesario entonces ese fondo de largo plazo, porque ya tendrá su jubilación. In the Spanish economy, we have some sort of security, so when we finish working, we have a fund of the government, jubilación. Yeah, yeah. Very So different than American. our fund in America is not very good. Nuestra financiación en América no es muy buena. La jubilación, ¿no? Y Estados So if maybe I'll just move to Spain then, Me parece que me cambiaré a España and forget the long-term fund. y me olvidaré del fondo a largo plazo. No, but in all seriousness, No. I believe that the long-term fund is still an important fund for us to be investing in. Sigo creyendo que el fondo a largo plazo es interesante para nosotros. Because it's a way that we can build wealth. Es una forma que nosotros podemos crear riqueza. And most of us can organize our financial lives to have extra money every month. Nosotros nos podemos organizar de forma que tengamos dinero extra. And so when we think about long-term investments, Y cuando pensamos en inversiones a largo plazo, we can still grow money and then be ready to give even more to the kingdom if that's what God calls us to. podemos planear el llegar a dar más para el reino. There are other ways that you can use this sort of long-term fund. Hay otras formas de utilizar el fondo a largo plazo. Like the word says, you can leave an inheritance to your family. Tú puedes dejar una herencia para tus hijos. If you don't ever think about a long-term fund, Si nunca piensas en un fondo a largo plazo, you probably aren't going to have much to give to your family. no tendrás mucho que dejar a tu familia. Maybe you'll have some money in the bank, Pero puede que tengas un dinero en el banco, but you might have been able to grow that money by having invested it. pero puede que ese dinero lo hubieses dado a crecer si lo hubieses invertido bien. So I think it is still an important fund that we can use the resources that God has given us to invest for the future. Creo que es un fondo interesante para invertir en el futuro. And plus, I mean, it's not like we only have to use those funds for giving. Que no solamente tiene que ser para dar. We can travel. Travel. Yes. Podemos viajar, We can maybe buy a house for our children. comprar una casa para nuestros hijos. I mean, there's a culture in Brazil, not in all of Brazil, but a culture where parents buy houses for their children when they get married. Hay una cultura, un sector en Brasil donde los padres compran una casa a los hijos. I mean, that would be a great opportunity for your kids Eso sería una gran oportunidad para tus chicos, to not have to pay rent. que no tengan que pagar un alquiler. So I think if we organize our lives, we can still create a long-term fund. Si nos organizamos nuestras vidas, podemos llegar a crear un fondo de largo plazo.
because it gives us opportunities. porque nos da oportunidades. What else? ¿Algo más? Any question, Oscar? Cualquier pregunta. En una situación en la que tenga muchas, o sea, no es la mía, pero quiero plantearla, en una situación que tenga bastantes deudas, In case you have a lot of debts. la prioridad sería eliminar esas deudas o ir ahorrando para, es decir, The priority viviendo incluso is para to pagar esas deudas pay the debts or o ahorrando para save. pagar. Yes, so questions about whether we should save, pay off our debts, what's the balance there? So, the first thing is, even if we have a lot of debt, aunque tengamos muchas deudas, we do need to have an emergency fund. debemos tener un fondo de emergencia. We usually like to start with 1,000 euros in that fund. Nos gustaría empezar con 1.000 euros. In order for you to have a fund of 1,000 euros, Para que tengas un fondo de 1.000 euros, you have to learn how to spend less than you make. tienes que aprender a gastar menos de lo que ingresas. And so once you start doing that, Y una vez empiezas a hacer eso, you have extra money that you can put into that fund. tienes dinero extra que puedes poner en ese fondo. Once you have 1,000 euros in there, Una vez tienes los 1.000 euros, then we want you to start paying off your debts as fast as possible. tienes que empezar a pagar tus deudas lo más rápido posible. And then once we pay off our debts, then we can start building the other savings funds. Una vez has pagado tus deudas, podemos iniciar los otros fondos. The one exception to that is the prepaid fund. Una excepción es el fondo prepago, Because that fund is expenses you know are coming. porque son gastos que tú sabes que vienen. So inside of your monthly budget, Dentro de tu presupuesto mensual, you need to plan for your monthly expenses tienes que programar tus gastos mensuales and your prepaid fund. y el fondo prepago. In the case of getting a new car, En el caso de conseguir un coche nuevo, maybe you'll put that on your prepaid fund in the future. puede que en el futuro lo pongas en el fondo prepago, Because when you have a lot of debt, porque cuando tienes muchas deudas, you need to try to live as simply as possible. porque tienes que vivir en la forma más humilde posible. There's a financial coach in the United States. Hay un coach financiero en Estados Unidos, He says you should eat rice and beans and rice. dice que tienes que comer judías arroz y arroz y judías, Because it's cheap. porque es barato. But in all seriousness, we have to take debt very seriously Debemos pagar las deudas seriamente and look at every way possible to reduce our expenses y mirar de reducir drásticamente nuestros gastos and increase our income. y incrementar nuestras entradas. And oftentimes it will be a number of years of being very hard. Y eso puede tardar varios años. But I'm telling you, God has miraculous ways of helping you become debt free. Dios tiene formas milagrosas para hacernos salir de nuestras deudas. And I'll tell you a situation that happened to me early in my walk with Christ. Y te contaré una de las cosas que me pasó en mi vida primera con Cristo. I had a car that a friend of mine was driving. Yo tenía un coche que conducía un amigo, I paid $2,000 for the car. pagué $2,000 por el coche, Thankfully, I had insurance gracias a Dios tenía seguro, because my friend destroyed the car. pero mi amigo destrozó el coche. And I remember thinking, God, why did this happen? Y me dije, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Because I had started walking more faithfully in my financial life. Yo había empezado a andar
por fe en mi vida financiera. And I had started giving a small amount to the church. Empecé dando una pequeña parte a la iglesia. And I thought, God, why did you do this to me? ¿Por qué me haces esto, Dios mío? Until I received the check from insurance. Cuando recibí el cheque de la compañía de seguros, $5,500. $5.500. It was way more than I thought I was going to get. Fue mucho más de lo que yo pensaba recibir. And it helped me start paying my debt faster. Y me ayudó a pagar mis deudas rápidamente. Now, don't go out and crash your car tonight, No vayas y destroces tu coche esta noche. because that's not the point of this story. Ese no es el punto de la historia. But the point of the story is that God provides. El punto de la historia es que Dios provee. He'll provide in His way. Él proveerá a su manera. He just wants you to walk faithfully. Él quiere que andes con fe. Amén. Aquí en Washington da 100 euros. 130. Se ve que hay cosas buenas y malas y en ambos países. Aquí en el Yes. se da 100 Estaba euros. hablando de seguro, hay que preguntarle también si el seguro era todo griego, no era todo griego. A la hora de dar, hablando de la iglesia, hablaste de dar una pequeña cantidad. ¿A qué te referías con una pequeña cantidad? When you said to give to the church, you said small amount, which is Okay. the small amount. In my case, I started giving a small amount. En mi caso di una pequeña cantidad. I didn't have a job at that time, No tenía trabajo, so I didn't have any money coming in. no tenía entrada monetaria de dinero. But I felt God say, just give something. Simplemente da algo. And so I gave something every week, Y di algo cada semana, just trusting that God was going to provide. confiando en que Dios proveería. I'll let Pastor Cicero and the leaders of this church talk more about what it means to tithe. Is tithing enough? Should I give more than a tithe? Dejaré al pastor y líderes de la iglesia que hablen de dar y cómo se debe dar, cuánto se debe dar. But I do think starting with a 10% tithe is a great starting point. Creo que dar un 10% es una buena forma de empezar. But the thing that's most important Pero lo más importante, is ask God, what do you want me to give? pregunta a Dios cuánto debo dar And then trust Him. y confía en Él. Amen. So it's a little bit after 9, Son pasado las 9, so we're a little bit late, but esto es tarde. if there's any final questions, I want to make sure that we ¿Hay answer. alguna pregunta financiera más? And I am here until next Saturday, Yo estaré aquí hasta el próximo sábado and I would be happy to meet with anybody y estaré contento de encontrarme con cualquiera. if you have any specific issues that you want Si to talk through. tienes alguna cosa específica de la que quisieras hablar. Amén. Amén. Gracias. Gracias. Thank you.